এত সব থেকে চওড়া ভাই দেখি তো এক এত বড় বাইক হয় এটা 4 চাকা গাড়ি। I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. सोच रहा हूँ कि ये जो हालात है मेरा तबीयत ख़राब हो जाएंगे, तो मेरा घर तो पास ही है, तो मेरा थोड़ा जाके चेंज करके आते। चाय पीना है भाई, चाय पीना है, चाय पीना है, चाय पीना है। और कुछ अंदाज़ा लग रहा है आपको सेकंड वाला सरप्राइज़ के बारे में? भाई शोरूम तो बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत ही बढ़िया हुआ है एंड बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये होना चाहिए। देखो मेरा एक फंडा बहुत क्लियर है, बाइक जो लेते हैं नया वाला लेते हैं, लेकिन अगर जो लोग नया वाला ले नहीं सकते, जो बंदे अभी यूज़ एक बाइक ले रहा है, वो भी चाहता है आज के दिन में एक अच्छे से डिलीवरी हो, मतलब एक डिलीवरी होना चाहिए, एक सेरेमनी होना चाहिए। तो ये सेरेमनी के लिए एक अच्छा सा प्लेस भी होना चाहिए, राइट? तो इसलिए मैं जॉय को बहुत दिनों से बोल रहा था कि भाई एक अच्छा सा प्लेस बना ले, एक वॉल ऐसा बना ले जो डेकोरेटेड हो, जहाँ अच्छे अच्छे फ़ोटो आएंगे, जहाँ एक अच्छे वीडियो आएंगे। जब भी ये फाइनलाइज हुआ है, पता है वो मुझे फ़ोन करके बताया कि भैया आपके लिए एक सरप्राइज़ है, क्योंकि उसको पता है कि मैं बहुत खुश होने वाला हूँ। और मेरा जो दूसरे वाला चीज़ भी था वो था एक की जो देते हैं ना नया वाला बाइक लेने के टाइम में, जो की देते हैं, जो मॉडल रहते हैं, मॉडल की, तो वो की, तो वो भी मैं बहुत बार बोल चुके थे कि भाई एक की बना ले, भाई एक की बना ले। तो अभी ये की बन चुके हैं। भाई तैयार हो गया आपका भाई। ये देखो, ये शर्ट वही शर्ट है जो तन्मय ने दिया था, तन्मय रोजी मुझे गिफ्ट किया था। लव इट तन्मय। चलो 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 जल्दी चलते हैं, देर हो चुके हैं क्योंकि वो लोग वेट कर रहे हैं। मुझे फ़ोन किया था चाय पीते पीते थोड़ा देर हो गया। এত সব থেকে চওড়া ভাই দেখি তো এক এত বড় বাইক হয় এটা 4 চাকা গাড়ি। এক 10টা মানুষ বুঝবে এটা। খন্ডব ভাইকে কিন্তু সব থেকে বেশি বিনোদের কমেন্টে করছে भाई हर चीज में विनोद। विनोद का मतलब क्या है यार? ये विनोद है कौन? নমস্কার, কথা হয়েছে আপনার সঙ্গে অনেকবার। নমস্কার নমস্কার। सब जलता है। अभी ये जज रहा है, अभी ये जज रहा है। उम्र हाथ छोड़ गया ना मुझे। 65 65 होलसेल 65 होलसेल 65 होलसेल 65। চকচকে লোক তেমন চকচকে গাড়ি, আমাদের মানাবে না। এটা খুব বিনোদ আছে জানিস তো। छुप छुप के दुल्हन का मुंह दिखाया जा रहा है। अरे वो क्या दिख रहा था? ये तो मुंह दिखा रहा था। तो जैसे कि मैं बताया कि 2 सरप्राइज है, तो दिस इज द टाइम फॉर सरप्राइज नंबर 1। सो हियर इट कम्स 3 2 1। And I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you.
surprise number 1 अभी time है surprise number 2. So 3, 2, 1, 1. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where sun go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I'd be sad to say I'm sorry, so lie. Pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day. I'm sick of all these lies. Don't care if I capsize. There's nothing left for me to hide. Don't wanna live a lie. Too many lows, too many highs. Too many things to criticize. And so I leave it all behind. Don't wanna live a lie. भाई सरप्राइज तो 2 था लेकिन एक मुफ्त में मिल रहा है. अभी सरप्राइज नंबर 3 ये भी देख लो. भाई जॉय ने हम लोग के लिए खाने का बंदोबस्त भी किया यार. अभी आए ऊपर के नीचे सच में तो भाई ये है बंदे अभी आज का सरप्राइज का. चलो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस राहित, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू. एंड ये है सेकंड बंदे. तेरा कितने वाला बाइक है ये? 18 वाला. अच्छा उसमें से 10 रिवील हुआ, 8 अभी तक रिवील भी नहीं हुआ. अंडरग्राउंड है, बहुत ही बढ़िया, एकदम अलग से है. सिंगल पीस व्हाइट सिंगल पीस. My one too custom. That was I have copied from that bike foreign lady girl, lady biker Elena Kuzuvinia, I think. Yeah. Right? I have seen your status out there. Yeah. ये एडिटे বসতে হবে আবার. The video, and if you like the video then please don't forget to give a like and please share करना मत भूलिएगा. नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल. आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई? चैनल देखते हो, वीडियोस देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते. तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर भी कर दो, क्योंकि ये एक गुड वाइब्स का मतलब ये वीडियो है एक जॉय का एंड हैप्पीनेस वाज देयर. सो सब्सक्राइब करना एंड शेयर भी करना. थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो. वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन लव यू ऑल. আরে কি রে, কি খবর? কোথায় যাচ্ছিস? আচ্ছা ভালো আছিস? একদম একদম. আমি বুঝতে পেরেছি যে কেউ চেনাশোনাই হবে আর কি. একদম একদম. ফোনটা দাও তোমার, ওয়াইফ পাবো না.